बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 नवंबर को इंडिया या इजराइल पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, तो उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ सामान मंगवाया है। उस सामान की तफसील आपके सामने रखनी है। इसके बाद आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, किस लिहाज से, ये भी आपको बताता हूँ। फिर साद रफीक ने एक चिट्टा झूठ बोला है। हालांकि अच्छे सियासी वर्कर हैं, लेकिन उन्होंने बारीक वारदात डाली है। एक फ्रेंडली इंटरव्यू दी है, उसकी तफसीलात बताऊंगा। और इमरान खान ने आज अपनी बहन के ज़रिए अडयाला जेल से फिर पैगाम दिया है। इमरान खान के पैगाम का खुलासा ये है कि अगर कौम आज़ादी चाहती है तो वो 24 नवंबर को बाहर निकले। दूसरा, इमरान खान ने कहा है कि मैं सिर्फ पीटीआई के लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि पाकिस्तान के तमाम अवाम से मुखातिब हूँ कि वो इस जुल्म, इस जबर और इस फस्तायत के खिलाफ वो बाहर निकलें। इसके बाद इमरान खान ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि जमहूरियत का मतलब होता है जो है वो अवाम, उसके बाद अदलिया और उसके बाद मीडिया। लेकिन आप ये इन तीनों को अगर सामने रखें तो अवाम ने 8 फरवरी को किसको वोट दिया? पीटीआई को वोट दिया। तकरीबन 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान पीटीआई को वोट पड़ा। उसका क्या बना? उसके बाद आप अदलिया पे आ जाएं। अदलिया के साथ क्या हुआ? अदलिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अब लग ये रहा है कि सारे प्लान में वो या अफरीदी शामिल थे। उनकी करतूत अब जो है ना वो सामने आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, प्रोटोकॉल लेना था और तनख्वाह बढ़वानी थी। फिर आइनी बेंच का सरबराह वो कादी फायद ईसा प्रो मैक्स अमीनुद्दीन खान को बना दिया गया। उसके बाद मीडिया जो लोगों के हालात या लोगों के मामलात वो हुकूमत तक पहुंचाता है, वो मीडिया भी जबर के साथ खड़ा हो गया। और मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन करें कि ऐसे ऐसे कार्टून बिठा दिए गए जिनको घर वाले दूसरी दफा सालन नहीं देते, लेकिन इमरान के बुग़्ज़ और इमरान की दुश्मनी में वो उनको 20-20 और 25-25 लाख जो है वो तनख्वाहें दी जा रही हैं। जहाँ तक जमहूरियत की बात है तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये दुनिया के बेस्ट स्टेट्समैन इब्राहिम लिंकन की तारीफ थी कि जो जमहूरियत होती है ना वो लोगों के लिए होती है, लोगों के ज़रिए होती है और लोगों के लिए होती है। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल और लोगों के जरिए। तो यहाँ पे जमहूरियत 8 फरवरी को ख़त्म हो गई, क्योंकि लोगों की मर्जी कुछ और थी, जिस तरह मैंने पहले बताया। लेकिन 9 फरवरी को जो है वो चंद लोगों ने बंद कमरे में बैठ के, जिसे आप डीप स्टेट कहते हैं, बंद कमरे में बैठ के फैसला किया कि हमने लोगों की बात नहीं माननी, हमने जो है वो अपनी मनमानी करनी है। तो इमरान खान के जो बयान का खुलासा है वो ये कि अगर आप लोग गुलामी नहीं चाहते, अगर आप लोग अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं, और ख़ासकर नौजवान नस्ल कि नौजवान नस्ल इनकी ग़ुलामी कबूल न करे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनकी डिग्रियों का कोई फ़ायदा नहीं है और पाकिस्तान में जो है वो उनका मुस्तकबिल तारीक है। मज़ीद उन्होंने कहा कि हर बंदा वो बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, रहना आपने यहीं पे है, लिहाजा इस मुल्क को आपने बेहतर करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दिया कि 24 नवंबर को वो जहां भी हैं वहां पे वो एहतजाज करें और पार्टी फंडिंग करें। जाहिर है इतना बड़ा मुजाहरा है, इतना बड़ा एहतजाज है, तो उसके लिए पैसे तो दरकार होंगे। तो इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंडिंग की भी और पैसों की भी जो है वो अपील की है, और इस निज़ाम को गिराने और इस निज़ाम से आज़ादी हासिल करने की का पैगाम एक बार फिर उन्होंने अडयाला जेल से दिया है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क कैसे है, यानी दुनिया में आप देखते होंगे कि जो अक़लियत है ना, जो अक्सरियत है वो अक़लियत पे जो है ना वो मुज़ालिम ढाती है। आप मकबूजा कश्मीर देख लें,
यानी मकबूजा कश्मीर में जो है वो हिंदुओं की, चूंकि इंडिया में हिंदुओं की अक्सरियत है, तो पूरे इंडिया में जो है वो मुसलमानों पे मजालिम ढाए जाते हैं, उन पे जुल्म किया जाता है। यानी ये बैन अल-अक़वामी उसूल है कि अक्सरियत जो है वो अक़लियत का जीना हराम करती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन चुका है जहां पे अक़लियत, यानी मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि पूरे मुल्क में नून लीग ने 17 सीटें हासिल की, और जुल्म किस पे कर रहे हैं? जिन्होंने 180 सीटें हासिल की, जिन्होंने उनसे 2 गुना ज्यादा वोट लिए। यानी अक्सरियत में पीटीआई है, यानी लोगों की अक्सरियत पीटीआई के साथ है, और ये 8 फरवरी को हर किसी ने देखा। लेकिन एक अक़लियत है जो अक्सरियत पे मजालिम ढा रही है, जो अक्सरियत पे पर्चे करा रही है, जो अक्सरियत के घर पे छापे मरवा रही है, क्योंकि उनके पीछे ताकतवर है, उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, और एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत उनके पीछे लगाकर लोगों के साथ ये करवा रही है। यानी दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसमें एक अक़लियत वो अक्सरियत पर मजालिम ढा रही है। अब अक्सरियत का क्या फर्ज है? अक्सरियत का ये फर्ज है कि वो बाहर निकले और अक़लियत के खिलाफ एहतजाज करे कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, आप कौन होते हैं हम पे जुल्म करने वाले। आज लाहौर में वो जो लतीफ़ा हुआ है कि 12 साल के शायान को, एक शायान की लंदन में इनकी जान नहीं छूट रही थी, यहाँ पे 12 साल के शायान को हथकड़ी लगा दी गई। और लाख लानत है उस जज पे जिसने शायान को केस से तो डिसमिस किया, लेकिन पुलिस वालों की पेंटें नहीं उतरवाई, उनकी पेटियां नहीं उतरवाई कि तुम लोगों ने गिरफ्तार क्यों किया इसको। वो स्टिकर लगा रहा था 24 नवंबर के। तो यहां पे अक़लियत जो है वो हुक्मरानी कर रही है अक्सरियत पे, अक्सरियत दबक के बैठी है, क्योंकि रियासत के पास जो हथियार है वो खौफ का है। वो मुसलसल जो है इमरान खान के जाने के बाद उस हथियार को इस्तेमाल कर रही है कि लोग खौफजदा हों, लेकिन फिर भी लोग खौफजदा नहीं हो रहे। तो बहरहाल दुनिया का एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा अजूबा जहां अक़लियत वो अक्सरियत पर मजालिम ढा रही है, वो पाकिस्तान है। उसके बाद साद रफ़ीक की मैं वैसे कदर करता हूँ, सियासी कारकुन है, लेकिन उन्होंने एक फ्रेंडली इंटरव्यू दिया है और बड़े झूठ बोले हैं उस इंटरव्यू में साद रफ़ीक फरमाते हैं कि जी एक मेजर जनरल नदीम साहब थे मुशर्रफ के दौर में, उन्होंने मुझे उल्टा लटका कर इतना ज्यादा फेंटा लगाया कि मेरी जो पिछली साइड थी, कमर थी, वो स्याह हो गई। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं साद रफ़ीक। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है ना वो दुम दबा के भाग गए थे ना सुरूर पैलेस में, और साद रफ़ीक पीछे जो बातें करते थे महफिलों में, वो बातें यहां बयान भी नहीं की जा सकती कि साद रफ़ीक क्या कहते थे अपने लीडरों के बारे में। 3 लोगों पे जो है ना जिस्मानी तशद्दुद हुआ था मुशर्रफ के दौर में, 3 लोगों पे, एक जावेद हाशमी, दूसरे जो है ना वो परवेज रशीद, और तीसरा राना सनाउल्लाह। इन 3 लोगों के अलावा किसी पे कोई जिस्मानी तशद्दुद नहीं हुआ। ये साद रफ़ीक के तो सारे कारोबार चल रहे थे। साद रफ़ीक वो बंदा है, मुशर्रफ के खिलाफ मुजाहरा होता ना तो साद रफ़ीक का बंदा मुजाहरे में जो है मौजूद होता, वो साद रफ़ीक को इशारा करता और साद रफ़ीक निकल जाता। साद रफ़ीक के जो निगहबान थे और प्रोटेक्टर थे वो चौधरी बरादरान थे। वो साद रफ़ीक की जो है ना वो साद रफ़ीक को पाल रहे थे, साद रफ़ीक को गर्म हवा भी नहीं लगने दे रहे थे। फिर साद रफ़ीक ने जो वारदात डालने की कोशिश की है वो ये कि जी हमारे साथ ये होता रहा है, यानी जर्नैलों ने हमारे साथ ये किया है तो आप पीटीआई के साथ भी कर रहे हैं। वीडियो जारी है जी, लेकिन आपसे एक खूसी दरख्वास्त आज ये है कि कुछ सब्सक्राइबर्स दें और नए सब्सक्राइबर्स दें। जो नौजवानों की तादाद है देखने वालों की वो औसतन बहुत कम है, तो मेहरबानी करें। आप वैसे भी बहुत प्यारी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मदद करें। पीटीआई भी भुगते जो कुछ पीटीआई के साथ जो है ना वो हो रहा है ना, साद रफ़ीक साहब अगर आप लोगों के साथ उसका 100वां हिस्सा होता ना, 100वां हिस्सा, आपकी 7 नस्लें सियासत से तौबा कर जाती। ये तो पीटीआई के कारकुन है ना, लड़के हैं जो फिर भी डटे हुए हैं, आपकी 7 नस्लें सियासत न करती, कुछ भी नहीं हुआ। आपके लीडर तो 28 जो है ना सूटकेस लेकर और खानसामे और मालशी लेकर सुरूर पैलेस भाग गए, और आप इधर अपना कारोबार करते रहे। क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ। आप बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन करते रहे, बिल्कुल चिट्टा झूठ बोला है।
اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ کبھی آواز اٹھاتے آپ؟ یہ آواز اٹھائیں، لیکن نہیں آپ، یعنی اصل میں تو نون لیگی ہیں نا، پھر نون لیگی ہیں تو پھر نون لیگی ہیں، نون لیگی بن کریں۔ ادھر آپ کو انقلاب کا کیڑا بھی تنگ کرتا ہے اور ادھر آپ جو ہے نا وہ نون لیگی بھی ہیں، تو آپ یعنی منافق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یاد کرا رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ سمپولی ہیں، جو آپ کو دودھ پلایا آپ اس کو سب سے پہلے ڈستے ہیں۔ تو یہ بالکل چٹا جھوٹ ہے، آپ پہ تشدد ہوا، آپ نے موجیں کی، آپ کی لیڈرشپ نے موجیں کی، سب نے موجیں کی، اور اس کا 100واں حصہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، بلکہ 1000واں حصہ ہوتا، تو یقین کریں کہ آپ کی پوری پارٹی 7 نسلوں تک سیاست سے توبہ کر جاتی کہ ہم سیاست آئندہ نہیں کریں گے۔ جتنی دعائیں عمران کے لیے ہو رہی ہیں، اس کے کارکنوں کے لیے ہو رہی ہیں، وہ آپ کے نصیب میں کہاں ہیں؟ سعد رفیق صاحب، آپ لندن میں اپنی لیڈرشپ کا حال دیکھ لیں، آپ ادھر باہر نکل کے دیکھیں۔ بہرحال یہ چٹا جھوٹ بولا ہے۔ اب میں نے کہا جی 24 نومبر کو انڈیا یا اسرائیل وہ پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ تیاریاں ایسی بتائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے جو لسٹ دی ہے نا حکومت کو، یعنی ساری جتیاں اور سارے سر، ہمارے پیسے، ہمارا ٹیکس، اور اسلام آباد پولیس نے کیا آرڈر دیا ہے جی؟ اسلام آباد پولیس نے آرڈر دیا ہے کہ ان کو 400 کنٹینرز چاہیے اسلام آباد کو جو ہے نا وہ سیل کرنے کے لیے۔ 400 کنٹینرز انہوں نے پہلے بھی لگائے، جب یہ لاسٹ ٹائم علی امین گنڈر پورا ہے تو کنٹینرز لوگوں نے کس طرح اٹھا کے پھینکے آپ نے دیکھے۔ 400 کنٹینرز چاہیے۔ اس کے بعد جی 40,000 آنسو گیس کے شیل چاہیے۔ یہ ان لوگوں کو مارنے ہیں جو اپنا مینڈیٹ لینے کا مطالبہ کرنے آئیں گے، یہ ان لوگوں کو مارنے ہیں جو آزاد عدلیہ کا مطالبہ کریں گے، یہ ان لوگوں کو مارنے ہیں جو اس جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی قبضے کے خلاف نعرے لگائیں گے۔ یہ 40,000 شیل ان پہ مارنے ہیں، لیکن یہ نئے منگائے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں، جو پہلے سٹاک پڑا ہے اس کو کوئی نہیں پتا، یہ انہوں نے تازہ آرڈر دیا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے ان آرڈروں میں یہ زیادہ تر بلیک مارکیٹ کے ایٹم ہیں، تو ان میں آرڈروں میں پھر پولیس، پھر حکومت خود ہو گئی، کھانچے کھونچے، یہ تو ان کے لیے عام سی بات ہے نا۔ اس میں جو ہے نا وہ پولیس کتنا مارے گی، ہوں گے ٹیکس کے پیسے، اس میں حکومت کتنا مارے گی، یہ پھر بعد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے مانگا ہے جی 50,000 ربڑ کی گولیاں۔ یہ ربڑ کی گولیاں سب سے پہلے اسرائیل نے استعمال کی تھی فلسطینیوں پہ، انہوں نے اس کا جو ہے وہ رواج نکالا تھا، اور یہ بڑی سخت لگتی ہے۔ یہ یعنی عام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی، یہ بڑی سخت لگتی ہے اور کسی نازک حصے پہ لگ جائے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ حملے کا خطرہ ہے پاکستان پہ کسی خدا نخواستہ دشمن کا، تو 50,000 ربڑ کی جو ہے وہ گولیاں، اس کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اور اگلا آرڈر ہے کہ 2,000 پیلٹ گنز، یہ بندے کو بالکل سیدھا سیدھا اندھا کر دیتی ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں اور کشمیریوں پہ، اور جو بھارتی فوج ہے اس نے جو ہے، ہم یہ ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے، اب تو خیر کشمیر سے ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا۔ اب تو وہ باجوہ ڈاکٹرائن میں تھا کہ انڈیا سے جو ہے نا وہ تجارت کرنی ہے، انڈیا سے دوستی کرنی ہے، اور انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے، کیونکہ ہمارے ٹینکوں میں جو ہے وہ تیل نہیں ہے، ہمارے ٹینک جو ہے وہ دھکا سٹارٹ ہیں، وہ سٹارٹ نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے دشمنوں کے خلاف ان کی کوئی چیز بھی سٹارٹ نہیں ہوتی، پاکستانیوں پہ تو یہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں انہوں نے منگوائی ہیں، اور 2,000 اس میں پائلٹ گنز ہیں۔ میرا بس ایک جو ہے نا وہ مخلصانہ اور برادرانہ جو مشورہ ہے وہ یہ کہ اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایٹم بم بھی رکھ لیں، یعنی آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا کہ وہ گتے کے ہیں یا اصل ہیں، یعنی جب آپ چلائیں تو وہ شرلی کی طرح دھواں نہ مار دیں، ایک چھوٹا سا ایٹم بم رکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا 3-4 جو ہے نا وہ ہتف رکھ لیں تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کچھ غوری رکھ لیں، یعنی غوری بھی دے دیں، اسٹیبلشمنٹ دے دے گی، یعنی وہ غوری جو ہے نا وہ لے لیں، اور کم از کم جو ہے وہ 5 الخالد جو ہے وہ ٹینک بھی ہونے چاہیے، وہ بھی ان کو دے دیں تاکہ پھر مزہ تو آئے نا۔
یعنی وہ کہ یہ پاکستانی کہ اس دن کے لیے تم لوگوں کو آزادی ملی تھی، تم لوگ غلام تھے، تم لوگ غلام ہو اور تم لوگ غلام رہو گے. یعنی یہ سامان اسلام آباد پولیس نے، اور بھونپو ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں تبلچی کہ جی یہ احتجاج ناکام ہوگا، احتجاج میں کوئی نہیں آئے گا، سامان یہ منگوا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دفعہ 144 پھر نافذ کر دی گئی ہے. یعنی یہ کس طرح آزاد ملک ہے؟ دفعہ 144 آپ کو بتایا تھا یہ گوروں نے بنائی تھی، کیونکہ وہ تو قابض تھے کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کر دیں گے، 4 یا 5 بندے اکٹھے ہوتے تو دفعہ 144 لگ جاتی. تو یہ کس طرح آزاد ملک ہے؟ یعنی جتنا عمران کے بعد دفعہ 144 نافذ ہوئی ہے، پاکستان کی پوری ہسٹری میں نافذ نہیں ہوئی، پھر اسلام آباد میں نافذ کر دی ہے. تو بہرحال جی یہ لوگ آئیں گے، لوگوں کو آنا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالی باذن اللہ میں وہاں پہ جاؤں گا، ہر حال میں جاؤں گا، جو ہو گیا وہاں سے آپ کو رپورٹ کرنے بھی کوشش کروں گا، لائیو مناظر دکھانے کی بھی کوشش کروں گا. انہوں نے یہ جو کچھ آزمانا ہے آزما کے دیکھ لیں. بہرحال یہ سامان اسلام آباد پولیس نے منگوایا ہے جی کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کر وہ پاکستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سرکار بندوبست کر رہی ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.